बापरे केला कुमारताची गामरे बसी जाइछि रे हां मछली गामरे बसी रे बाबू कोन काम अछि त बापरे हमरा केला तो ऑर्डर नहीं रे बाबू सब पठिया को याति न ऑर्डर नहीं रे बाबू बापरे आमे केला कुमार हम पेट पाना किछि न पोसी रे बाबू बुझिलु तोते मां भाई की कहिली बुझिलु तापरे हम खेल देखैबी ए सुनो है सुज्ञान राये सुनो है सुज्ञान रो
কাগজ গুড়াকে বাবুরে এই কাগজ খাইবি গা সারা কবে হেই দেবি আজ্ঞা টুকরা টুকরা খাইবি গা সারা কবে হেই দেবি দেখে কেমিতি টিকে বদেল বাজু বাবুরে ମୋ ପେଟ ତ ଅଣେତି ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦୋଳ ଦଶ ଦଶମୀ ଗଲା ବାବୁ ଏକାଦଶୀ ଆସିଛି ଆଜି ଠାକୁର ବୁଲିବେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଝିଲୁ ବାବୁରେ ଘରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ପାଖରେ ତ କିଛି ଧାନ ନାହିଁ ରେ ବାବୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ତମକୁ ଯାହାହେଲେ ଭୋଗ ଟିକେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ନା କେମିତି ଲାଗିବ ଭୋଗ ବାବୁରେ ମୋ ପାଖରେ ଧାନ ନାହିଁ ମନକୁ ନିଆଁ ନାହିଁ ବାବୁ କେମିତି ନିଆଁ ଭାଜିବ କେଳା ତୁମ ରଖିନି ପ୍ରଭୁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ବୁଝିଲ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ମା ବାସନ ଟିକେ ହୁଳ ହୁଇ ଆଖିକେ ତରକାରୀ ଦବ କେମିତି କେଳା ତୁମର ଆଜି ନିଆଁ ଭାଜିବ ଦେଖ ଟିକେ ଧାନ ନାହିନେ କି ନିଆଁ ନାହିନେ କେଳା ତୁମର ଆଜି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବ ଟିକେ ହରିବଲ ତରକାରୀ ହୁଳ ଟିକେ ଦବ ଟିକେ ଜୋରରେ ଦବ ଟିକେ प्रभु पाखे भोग लगे भोग लगे हाँ कौन करिए बाबू रे अच्छी खेल बाकी नहीं रे बाबू राति पहई देवी आज निया नागिब ए क्या नागिब केमिति किरोसिन
লাগিব কেনে দেখিব সেটা নিও ভালো দেখো তুমি গোটা না তোরা ওটা ডিস্টার্ব করলে ভালো লাগলা কিছু কি না তুমি তাহলে তুমি খেলা আজ পরীক্ষা করে যাবে ডিস্টার্ব করে না ভালো কিরা পরীক্ষা করব তুমি কারে বদল করো খেলা বন্ধ কর খেলা বন্ধ কর मोर के लुलिता 6 मास होगा तो किन नहीं खोज नहीं पारबती रे।